Okay lang to? Ha? Okay lang? Sigurado? Sigurado? So, Ma'am Samantha, sorry. Kung ikaw ay aking ipaprank. Ay! Hello, ma'am. Samantha po. Okay. Ayun na, okay na. No, wait lang. Ano ko lang, sprayan ko lang. Okay lang to? Ha? Okay lang? Sigurado? 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 Okay lang? Joke lang. Totoo po ba? Hindi, joke lang. Prankster yung ano mo, yung rider mo eh. Sorry na, ma'am. Nagulat ka.